दज्जाल को कुर्ब क़यामत का सबसे बदतरीन फितना कहा जाता है। इसका ज़ाहिर होना क़यामत की अहम तरीन निशानियों में से एक है। अहादीस मुबारका से साबित है कि दज्जाल कोई सिस्टम नहीं बल्कि एक असली शख्सियत होगा और पूरा सिस्टम जो कि यहूदियों के कंट्रोल में है इसको सपोर्ट करेगा। इसी टेक्नोलॉजी से वो ऐसे मौजज़ात लोगों को दिखाएगा कि कमज़ोर अक़ीदे के लोग इसे खुदा मान कर इसके पीछे चल पड़ेंगे, क्योंकि इसके एक हाथ में इसकी खुद की तैयार की हुई जन्नत और एक हाथ में दोज़ख होगी। लेकिन इसकी फितरत के मुताबिक ये सब कुछ झूठ और नज़र का धोखा होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ये वक्त पाओ बिना किसी खौफ के इसकी जहन्नुम में कूद जाना, क्योंकि यही असल जन्नत होगी और इसकी जन्नत असल में जहन्नुम। दज्जाल के फितने के मुतालिक हर एक पैगम्बर अपनी अपनी कौमों को इसके बारे में डराते रहे कि क़यामत से पहले ऐसा बदतरीन फितना रूए ज़मीन पर और कोई नहीं आया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अल्लाह के आखिरी पैगम्बर हैं, इसलिए आप पर लाजिम था कि उम्मत को उसकी निशानियाँ खोल खोल कर बयान फरमाते, ताकि आपकी उम्मत के लोग इस वक्त में इन्हीं निशानियों से दज्जाल को पहचान कर इसका मुकाबला करें। और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ऐसा ही किया। दज्जाल की हर एक निशानी, मसलन इसकी बाईं आँख का काना होना, बाल घुंघराले, गंदमी रंगत, माथे पर काफिर लिखा होना और यहूदी नस्ल से होना। लेकिन सवाल ये है कि क्या दज्जाल इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद है? अगर हाँ, तो इस वक्त कहाँ है? ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कैद की जगह तक की निशानदही कर दी थी कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है और किस वक्त दुनिया में ज़ाहिर होगा। अगर हम इन्हीं निशानियों को सामने रख कर इस जजीरे की लोकेशन निकालने की कोशिश करें तो जो हक़ाइक़ हमारे सामने आते हैं वो आपको हैरान कर देंगे। मगर ये सब कुछ समझने से पहले कि दज्जाल इस वक्त इस दुनिया में कहाँ मौजूद है, इसके लिए हमें एक सहाबी जिनका नाम था हज़रत तमीम दारी, इनके समुद्री सफ़र और दज्जाल से इनकी मुलाकात के बारे में जानना इंतहाई अहम है, जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तस्दीक किया था कि हाँ, जिस शख्स से तुम मिले थे वो दरअसल दज्जाल ही था। यह सही मुस्लिम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत तमीम दारी, जो कि पहले ईसाई थे, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हुए तो अपने एक समंदरी सफ़र का हाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि एक रोज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद तमाम सहाबा इकराम को मस्जिद में बैठे रहने का हुक्म दिया। मैं तमाम औरतों की पहली सफ़ में मौजूद थी और फरमाया कि आज मैंने तुम्हें कोई अल्लाह का पैगाम या नसीहत सुनाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि वो कुछ बयान करने के लिए बुलाया जो कि तमीम दारी ने इस्लाम कबूल करने के बाद आज मुझसे बयान किया। वो कहते हैं कि मैं अपनी जवानी के दिनों में अपने 30 लोगों के साथ अरब के मशरक़ में समंदरी सफ़र पर था कि अचानक मौसम ख़राब हो गया। ऊंची ऊंची समंदरी लहरें उठने लगीं। मौसम इतना ख़राब हो गया कि पूरे 1 महीने तक हमारा जहाज़ समंदर में घूमता रहा। हमें कुछ भी पता नहीं रहा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं या कहाँ मौजूद हैं। हमने अपने जहाज़ से अपनी छोटी छोटी कश्तियाँ उतारीं और अलग अलग जगहों पर खाने और लोगों की तलाश में निकल गए। मैं अपनी कश्ती पर बैठकर कुछ लोगों के साथ एक जजीरे पर पहुंचा, जहां पर हमने एक अजीबो गरीब जानवर को अपनी तरफ आते देखा, जिसका मुकम्मल जिस्म बालों से ढका हुआ था। ये चीज़ इंसानों की तरह बातें कर सकती थी। हम लोग इसे देख कर डर गए कि आखिर ये क्या चीज़ है। मैंने पूछा कि तुम क्या चीज़ हो? उसने जवाब दिया कि मेरा नाम है जिसासा। हमने पूछा तुम क्या बला हो? उसने जवाब दिया कि तुम ये सब छोड़ो, बल्कि मैं तुम्हें अपने मालिक से मिलवाता हूँ। वो जो सामने मंदिर है वहाँ पर वो शख्स बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तमीम दारी कहते हैं कि हम इसके पीछे चले और इस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ी जिसामत के एक शख्स को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा। इससे पहले इतनी बड़ी जिसामत का शख्स हमने पहले कभी नहीं देखा था। इस शख्स ने आते ही हमसे कुछ सवाल किए। पहला सवाल ये था कि मुझे बेसान की खजूरों के बारे में बताओ कि क्या वहाँ दरख्तों पर अभी भी फल आते हैं। हमने कहा कि हाँ बिल्कुल आते हैं। वो कहने लगा बहुत जल्द वहाँ पर कोई फल ना होगा। फिर कहने लगा कि मुझे तिब्रिया की झील के बारे में बताओ कि क्या उसमें अभी भी पानी बाकी है। हमने कहा बहुत ज़्यादा पानी है। इसने कहा बहुत जल्द ये भी खुश्क होने वाला है। तीसरा सवाल उसने ये भी किया कि मुझे जोगर के चश्मे के बारे में बताओ, और इसके बाद गोलान की पहाड़ियों के बारे में पूछने लगा, और आखिर में कहने लगा कि मुझे सोमी पैगम्बर के बारे में बताओ कि इसने अब तक क्या किया। हमने कहा कि वो मक्का से निकलकर मदीना में आबाद हो चुके हैं। वो ये सुनकर काफ़ी हैरान हुआ कि क्या वाकई ऐसा हो चुका है। हमने कहा कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद इस शख्स ने कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं वही दज्जाल हूँ। बहुत जल्द ये निशानियाँ पूरी होने के बाद मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त मिल जाएगी और मैं पूरी दुनिया के अंदर आ जाऊँगा सिवाय मक्का और मदीना के।
اس کے بعد آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، یہ یثرب ہے یعنی مدینہ۔ دیکھو، میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ یمن کے سمندر میں، بلکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں دجال کی درست لوکیشن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ مدینہ کے مشرق میں کسی ویران جزیرے میں قید ہے۔ تو چلیں مدینہ کے مشرق میں تمام اہم ترین جزیروں کی کھوج کرتے ہیں اور اس کی لوکیشن کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدینہ کے ساتھ عریبین سی موجود ہے، جہاں سے حضرت تمیم داری کا جہاز روانہ ہوا تھا۔ اس سمندر میں 4 اہم ترین جزیرے آتے ہیں۔ انڈیا میں لکشڑدویپ آئی لینڈ، مسیرا آئی لینڈ جو کہ عمان میں ہے، سکوترا آئی لینڈ جو کہ یمن میں ہے، اور آخری ہے پاکستان کا استولا آئی لینڈ۔ حدیث مبارکہ میں یہ واضح ہے کہ دجال نہ شام میں ہے نہ یمن میں، اس لیے ان 4 میں سے اب 2 جزیرے باقی رہ گئے ہیں، انڈیا کا لکشڑدویپ آئی لینڈ اور پاکستان کا استولا آئی لینڈ۔ تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان دونوں آئی لینڈ میں سے دراصل وہ آئی لینڈ کون سا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مشرق کے جس طرف اشارہ کیا تھا، اگر ہم اس سے سیدھی لائن کھینچیں تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اور کوئی نہیں بلکہ پاکستان کا استولا آئی لینڈ ہی بنتا ہے، کیونکہ انڈین آئی لینڈ اس لائن سے کافی دور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہم نے جانا کہ آئی لینڈ پر ایک مندر بھی موجود تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یعنی 1400 سال سے بھی پہلے کا اس آئی لینڈ پر موجود تھا۔ اس لیے ہمیں اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ہمیں اس آئی لینڈ پر ایسے ہی مندر کو تلاش کرنا ہوگا، لیکن انڈیا کے اس آئی لینڈ پر ایسا کوئی مندر موجود نہیں، لیکن ہاں پاکستان کے استولا آئی لینڈ پر آج بھی موجود ہے۔ جی ہاں، یہ مشہور کالی ماتا کا مندر ہے جسے تباہی پھیلانے والی خطرناک اور خوفناک قسم کی دیوی ہندوؤں کے عقیدے میں مانا جاتا ہے۔ اس کے بھی جسم پر بہت زیادہ بال موجود ہیں، بالکل ویسا ہی حلیہ جیسا کہ جساسا کا تھا، اور یہ مندر بھی یہاں کچھ 100 سال پہلے نہیں بنایا گیا بلکہ آج سے 2000 سال پہلے کا یہاں موجود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی 600 سال پہلے کا یہاں موجود ہے۔ کیا یہ سب کچھ صرف اتفاق ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل یہ وہی جگہ تھی جہاں حضرت تمیم داری کی دجال اور اس کے ساتھی جساسا سے ملاقات ہوئی تھی۔ دجال کے پوچھے جانے والے سوالوں کے مطابق جو بھی نشانیاں اس نے بیان کی، یعنی بیسان کی کھجوروں، تبریہ کی جھیل اور گولان کی پہاڑیوں کے متعلق، وہ سب کی سب نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور شاید اب تک یہ دجال وہاں سے بھی آزاد ہو چکا ہوگا، مگر ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آیا۔ یہ سب نشانیاں آخر کیسے پوری ہو چکی ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے بیسان کی کھجوروں کی نشانی پر غور کریں۔ بیسان کا علاقہ اپنی کھجوروں کے باغات کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس وقت بھی بیسان کا کچھ علاقہ اس وقت اردن کے پاس ہے، مگر اس علاقے میں تمام کھجوروں کے باغات بالکل ختم ہو چکے ہیں، جیسا کہ دجال نے کہا تھا۔ اس کا دوسرا سوال تھا بحر تبریہ یعنی لیک آف جلیلی کے متعلق کہ کیا اس کا پانی اب تک خشک ہو چکا ہے؟ اس جھیل کے پاس یہودیوں کے 4 بڑے شہروں میں سے ایک شہر موجود ہے، اور رومی بادشاہ ٹائٹس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اسے تباہ کیا۔ تب تمام یہودی ربی بحر تبریہ کے پاس آ کر جمع ہو گئے، جہاں پر آباد ہو گئے اور اپنی مذہبی کتاب تلمود کو ترتیب دیا۔ اس جھیل کی لمبائی شمال سے جنوب تک 23 کلومیٹر ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے میٹھے پانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو کہ اردن کی گولان پہاڑیوں کے سب سے بڑے پہاڑ جبل الشیخ سے آتا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جھیل اپنے 100 سالوں کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اور آہستہ آہستہ بالکل خشک ہونے کے قریب ہے، جیسا کہ دجال نے بیان کیا تھا۔ تیسرا سوال اس نے اسرائیل کے مشرق میں زوگر کے چشمے کے بارے میں پوچھا، جس پر اس وقت یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دجال نے گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں پوچھا۔ اس پہاڑی علاقے کی سب سے اونچی چوٹی ہے جبل الشیخ، جہاں سے ایک طرف بیت المقدس اور دوسری طرف اس کے نیچے سے دمشق نظر آتا ہے۔ اس کی اونچائی 9232 فٹ ہے، جس پر لبنان، شام اور اسرائیل کا قبضہ ہے، کیونکہ یہ 1800 کلومیٹر کا لمبا ترین علاقہ ہے، جس کے ساتھ تبریہ کی جھیل اور زوگر کا چشمہ بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیسان کا علاقہ بھی اس کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح ہم اگر دجال کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالوں پر غور کریں تو ان سب کا تعلق گولان کی پہاڑیوں کی طرف بنتا ہے، جو کہ بالکل بھی اتفاق نہیں ہے، کیونکہ مارچ 2017 میں امریکہ نے آفیشلی طور پر گولان ہائٹس اسرائیل کے حوالے کرنے کا معاہدہ کر کے اس صورتحال کو بالکل صاف ظاہر کر دیا ہے کہ دجال نے آخر یہ سب سوال کیوں کیے، ان سوالوں کا مقصد اس کی آمد سے کیوں ہے۔ دجال کا ظہور تیسری عالمی جنگ کے بعد ہوگا، جب امام مہدی علیہ السلام جنگ ہرمجون میں مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔
इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा, जिसे कत्ल करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। बाइबल के मुताबिक इस जंग का मैदान इसराइल के मगरिब के अंदर इसी गोलान हाइट्स की पहाड़ियों को बताया गया है। हक को बातिल की इस जंग का जिक्र अहादीस मुबारका के अंदर भी मौजूद है। इसराइल ने गोलान हाइट्स पर कब्जा करके जंग की तैयारी शुरू कर दी है और सिर्फ अपने मसीहा दज्जाल के इंतजार में हैं कि वो कब दुनिया के सामने जाहिर होकर अपनी खुदाई का ऐलान करे और यहूदी कौम की बादशाहत को संभाल मुसलमानों के खिलाफ जंग करे। अब आपको समझ जाना चाहिए कि क्यों इस वक्त आलम कुफर पूरी दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ यूनाइटेड नेशन का ब्लॉक बनाकर इस जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। इन हालात और निशानियों से अब अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें इस आखिरी ज़माने में आखिर कितना वक्त बाकी है। मेरे ख्याल में शायद आधी सदी यानी 40 से 50 साल क़यामत आने में बाकी है। मौजूदा हालात वाक़यात को देख ये मेरा सिर्फ अंदाज़ा है, जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी, क्योंकि क़यामत का सही इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या हम सब ने उस वक्त की तैयारी कर ली है, और ये सब निशानियाँ देख कर भी हमारी आंखें नहीं खुली तो कब खुलेंगी। अल्लाह ताला हमें समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल आई फॉर इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।